Vishnu, Guru Devo Maheshwaram, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. My dear colleagues and students, today is 5th September, Teachers' Day, a great day to remember the contribution of teachers to the nation building process. My congratulations to all the teachers across the country on this auspicious day and also to the students. We all know that Teachers' Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the first Vice President and second President of Indian Union. Dr. Radhakrishnan started his professional career as a teacher. Later, he rose to become Vice President and eventually President of the world's largest democracy, the Indian Union, the great country and our motherland. Yet, Dr. Radhakrishnan liked to be remembered as a teacher rather than any other designation, which is President of India in his case. This signifies his unfettered love and respect for the teaching community. This also shows how important is the role of teachers in shaping the country. Therefore, let us remind ourselves the great responsibility which we teachers shoulder. This may be the first occasion in our lifetime that we are constrained to observe Teachers' Day on virtual platform. This, as you all know, is due to unprecedented crisis of COVID-19 pandemic engulfing the entire world. Suddenly, as if everything had come to a standstill. Businesses are down, industries are closed, educational institutions are closed. It is true that the school and college buildings are closed, but the teaching learning process is not closed. It continued, albeit in virtual platform, thanks to information technology. Thus, in a way, teaching communities have discharged their responsibilities even during this unprecedented crisis. The unprecedented corona crisis has also given us time to think and reflect on our role. It is time to reflect how far we as a nation have been successful in nurturing the young talent towards the nation building process. Are we ready and prepared to take up the challenges bestowed upon us? It's very encouraging to note that our teachers have accepted the challenge. They have rendered exemplary services during this pandemic. We as teachers had never imagined that such a scenario would come. Our teachers were not equipped to handle classes completely on online mode. This was altogether a new experience. As it happens with all new things, initial teaching problems were there, but as the old saying goes, and I quote, "If there is a will, there is a way," unquote. Our teachers, without wasting much of time, quickly started devoting time and energy to learn and master the trick of imparting education through virtual platform. Our teachers have shown that they are devoted and committed to their profession. I salute their zeal and thank them profusely for carving out modalities to continue the education without interruptions. At institutional level, Vidyasagar College of Education organized 40 national and international webinar and workshops on contemporary issues, especially continuation of teaching learning process during COVID-19 crisis, social and psychological impact on COVID-19 pandemic, teaching learning process, etc. The students, teachers and non-teaching staff all worked in unison to make this happen. All of you deserve commendation for this.
At the risk of indulging into self-praise, I wish to inform you that I was privileged to be invited as the chief guest, the guest of honor, and keynote speakers in 13th national and international webinars organized by reputed institutions and university of the country. I am pleased to announce that our college has earned the distinction to become first college to be recognized by Government of India as a social entrepreneurship, Swachhta and rural engagement institution in North Bengal. All this signifies that our college remained active and committed to contribute effectively towards teaching learning process despite lockdown to fight against coronavirus. All this signifies that our college remained active and committed. The celebration of Teachers' Day amidst the crisis is testimony to that commitment. The commitment which we teachers have taken to ourselves. The commitment to continue to contribute towards shaping the future of our young talents and by that the future of our country. I am glad to share with you that our students have also shown keen interest in celebration of Teachers' Day despite pandemic. This displays their commitment and love and respect to their teachers. The relation between teachers and students are not restricted to the classroom. It extends beyond that. It is a lifelong relationship. Teachers draw a lot of satisfaction and feel proud if their students excel in their career and life. I remember with great respect all the teachers today on the occasion of Teachers' Day. I would like to extend my love and blessings to all my students for their effort, showering love and respect to the teachers, and wish them all the very best in their future endeavor. I am very glad that a number of ex-students have shown exemplary enthusiasm to greet us today. I acknowledge their love and concern and wish them a very bright future. They may achieve great heights with each passing day and remain happy and contented in their life. The COVID-19 pandemic has significantly added to the challenges faced by already overextended education systems throughout the world. The world is at a crossroads and now our road is more critical. As you know, in National Education Policy in 2020, in his speech, our Prime Minister Narendra Modi has also emphasized the importance of teacher. And he says, if a teacher learns, a nation leads. And in this Teachers' Day, the new hashtag that our teachers, our heroes, teachers from India. So, therefore, I urge upon all the teaching fraternity and my dear students to let us take pledge today that we, the teachers, will work with service-oriented approach rather than taking our profession merely as a job to contribute significantly to nation-building process. We, as teachers, would give our best to mold the young talents by equipping our students with necessary knowledge and skill to enable them become invaluable asset of the nation. We, the teachers, will assume leadership role to respond to the COVID-19 crisis and provide remote learning, support vulnerable populations, continue education, and ensure mitigation of learning gaps. We, the teachers, will continue to upgrade our content knowledge, hone our teaching skill, and engage ourselves in research and development activities to promote critical and original thinking. We, the teachers, will continue the online mode even after the pandemic, at least for a few days in a month. We will equip ourselves to take up on online mode of education even more vigorously. We, as students and future citizens of the country, would become responsible to make full use of online mode of education, duly recognizing the hard work done by our teachers in preparation and presentation of contents. We, as students, would become more responsible, self-disciplined, and self-accountable to reap full benefit of online mode. All of us will work tirelessly to make our institution, Vidyasagar College of Education, a center of excellence in teacher education.
With this, I conclude. Once again, I congratulate all of you on this auspicious occasion of Teachers' Day and wish you a safe and healthy life. At last, I will say few lines about teachers. जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हर काम आसान हो जाता है जब सच्चे शिक्षक का सानिध्य मिलता है। फिर कितने ही आए जीवन में उतार चढ़ाव, शिक्षक के चरणों में ही मिलता है ठहराव। थैंक यू, थैंक यू। Hello everyone, I'm Mrs. Deepika Adhikari. Today, through this virtual platform, I'd like to wish Teachers' Day to all my teachers and every teacher around the globe. Talking about teacher, I would like to mention one name who is very dear to my heart, and she is none other than Dr. Savita Mishra, our own principal madam. I met ma'am when I was doing my B.Ed at Harkamaya College of Education. And from the first day itself, I was able to establish a very good rapport with her. Although I was new to her, she treated me very warmly as a student. And as a result, I did not feel any pain for being alone in the college. Gradually, I came to know what a kind soul she was, and she is. She is a lady filled with compassion, kindness, dedication, motivation, a true humanitarian, and a true philanthropist, and whatnot. She is a figure embedded with all the qualities, with all the virtues in one. I still remember when I was confused with my preparation for NET exam during my M.Ed program, she was the one who was having a very grave faith in me, and she said, "You will excel in this examination. I have trust in you." And fortunately, I was able to succeed in one attempt itself. So here also, I give the credit to ma'am. Later, I was called upon by ma'am to join Vidyasagar College of Education, where I'm working as an assistant professor. So without giving a second thought, I rejoiced in that idea and I joined along with her. So from that day itself, I have followed her footsteps and also aspire to be like her one day. My upgradation as a teacher is all because of her and her belief in me. A few days ago, when I was undergoing a very terrible situation during this pandemic, it is very rare to find such a soul who provides warmth, love, affection, warm hospitality, which cannot be described in words, and it can only be felt within. She is a true mother. She is a motherly figure to me. She is a guide. She is my counselor. Yes, she is my teacher. On this note, I wish her a very happy Teachers' Day and also pray for her good health. Let her smile brighten everyone's life as it has been doing so far. Thank you so much. Happy Teachers' Day to ma'am and happy Teachers' Day to all. Thank you. आज मैं जिनके बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये उनका और हमारा जर्नी 2011 से हुआ, जब मैं एज ए B.Ed स्टूडेंट्स हरकामया कॉलेज में एडमिशन लिया था, और वो हमारी टीचर थी और हम लोगों के लिए बड़ी सपोर्टिव हुआ करती थी, एज ए फैमिलियर समझिए, क्योंकि हर चीज़ जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, या हॉस्टल का प्रॉब्लम हो या क्लास का प्रॉब्लम हो, हमारे जैसे स्टूडेंट या स्पेशली मैं खुद मैम के पास जाता था और अपना हर बात शेयर करता था। मैम उसको वेलकमिंग मतलब रहती थी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी और सॉल्व भी करती थी। और उन्हीं का अप्रोच और टीचिंग स्टाइल को हम लोगों ने सीखा, जिसके कारण मुझे याद है मैम ने ही मुझे इनकरेज किया था कि तुम M.Ed करो, और मैं M.Ed भी किया। और आज हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज वो मैम हमारे प्रिंसिपल हैं और मैं उनके गाइडेंस में वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर विद्यासागर कॉलेज में मैं हूँ, और उनका नाम है डॉक्टर सविता मिश्रा मैम। सो थैंक यू मैम फॉर सपोर्टिंग मी। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू मैम। नमस्कार,
আজকের এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে টিচার্স ডে উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। My gratitude to our Honorable Principal Ma'am, Dr. Savita Misra Ma'am, all teaching and non-teaching staff, and all our beloved students. আমার আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, শুভকামনা রইল আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাদের আগামী দিন উজ্জ্বল মুখর হয়ে উঠুক, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক তাদের জীবনে, তারা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাক সামনের দিকে, এই বিশ্বাস রাখি, এই আশা রাখি। আমি যেহেতু কবিতা ভালোবাসি, সেই জন্য তাদের জন্য আজকের আমার একটি ছোট্ট উপহার কবিতা তুলে ধরলাম। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, আওয়ার চাইল্ডহুড। আমরা ছেলেবেলাকে ফিরে পেতে চাই, কারণ ছেলেবেলার মিষ্টি স্মৃতি আমাদের সব সময় সাথে থাকে। এই নিয়েই আজকের কবিতা। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, পাঠশালাতে নামতা পড়ি, বাদলা রাতে গা ছমছম, ভূতের গল্পে ভয়ে মরি। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, ঘুম পাড়ানি গানের সুর, মায়ের কোলে ঘুমাক শিশু, দস্যিপনা কোন সুদূর। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, শীতের রোদে আচার চুরি। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, দোল্লা দোলাক বটের ঝুড়ি। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, বসেক রোদে আমের বন। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, ছোট্ট সোনার সবুজ মন। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপ, খাতার পাতার নৌকা খানি জলে ভিজেই দেয় যে ডুব। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, পুতুল খেলার সময় চুপ, কুটুম কুটুম আসবে ঘরে, খুশির নাচন নাচবে বুক। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, সুদূর নীলে উড়ুক ঘুরি, উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখি চটকা কাটা চাঁদের বুড়ি। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, স্বপ্ন মাখা অপুর চোখ। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, দিদির সাথে ছুটবো মাঠে, মায়ের যতই বারণ হোক। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, মনের মাঝে নতুন খোঁজ। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, নাও ফিরে নাও কাজের বোঝ। দাও ফিরে সে ছেলেবেলা, দাও ফিরে সে ছেলেবেলা। বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন। আজ 5ই সেপ্টেম্বর। বছরের এই দিনটিতে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীগণ খুব সাড়ম্বরে মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস পালন করে। কিন্তু আজ এই অতিমারি আমাদের সামাজিক দূরত্ব বাড়ালেও আন্তর্জালিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন পরিবারের সকল সদস্যদের কাছে পৌঁছে যেতে পেরেছে। সুনিপুণ প্রচেষ্টায় সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিনটিকে আলো দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্রকৃতপক্ষে 5ই সেপ্টেম্বর মহান শিক্ষক ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকী স্মরণে শিক্ষক দিবস হিসেবে দিনটি পালন করা হয়। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহান পণ্ডিত ও শিক্ষক। বলেছেন, একজন শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড, আর একজন মহান শিক্ষক দীপকের মতো। তিনি নিজেকে প্রজ্বলিত করে অন্যকে পথ দেখান। একজন মানুষের সফলতা, চরিত্র ও ভালো ব্যক্তিত্ব গড়ার পেছনে একজন শিক্ষকের কঠোর পরিশ্রম বিদ্যমান। এই বিশেষ দিনে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমি বিনম্রপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।
আমি আশা করব আগামী দিনে শিক্ষক শিক্ষিকা হওয়ার পথে যারা রয়েছে তারা প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষিকার আদর্শগুলি মেনে চলবে, অন্যের দুর্বলতা দেখে না খুশি হয়ে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে আনন্দ লাভ করবে এবং সব রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সততা, ধৈর্য আর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবে। ধন্যবাদ। Hello everyone, I am Ronita Chakraborty, currently employed as an assistant professor in the Department of Education in Salesian College, Siliguri. I've completed my Masters in Education as well as in Microbiology and have also done my MEd and MPhil in Education from Sikkim University. Currently, I am registered as a PhD scholar in the Department of Education in Diamond Harbour Women's University, West Bengal. I have also cleared my NET and SLET in Education. Previously, I was working as an assistant professor in Vidyasagar College of Education under the able leadership and guidance of Dr. Savita Mishra. I have also served with Dr. Mishra in Harkamaya College of Education, both as a student as well as her colleague. On this occasion of Teachers' Day, before I spread my message, I would like to wish all of you all a very happy Teachers' Day. Vidyasagar College of Education, under the leadership of Dr. Savita Mishra, has not stopped to achieve its glory even during this trying and tested times of Corona COVID-19. When the rest of the country as well as our state is grappling through various issues, especially with regard to our educational sector, this college has been progressing in leaps and bounds and has been successfully conducting online classes on a regular basis. Dr. Mishra has not stopped even for a second to attend to her teachers' students' problems even during this trying and testing times. During this time, under the leadership of Dr. Mishra, the college has organized around 14 webinars either individually or in collaboration with other educational institutions and have been highly acclaimed by the delegates of both inside the country as well as abroad. Dr. Mishra has also not failed to upgrade herself and she has been continuously striving for achieving greater leaps and bounds in her professional career as well as in her personal life. It is our pride to say that she has started her podcast on YouTube, published 4 books with ISBN recognition, attended more than 1,500 webinars and international conferences chaired by both national and international webinars, acted as guest speakers and resource persons in the lecture sessions and have been invited from various educational institutes for her profound delivery in the educational field. She is a true motivator and an aspiring figure in the teaching world. She is a guide, friend and a philosopher to her acquaintances. There is a lot to learn from her experiences. It is also believed that the college, Vidyasagar College of Education, will reach the zenith of its glory under her guidance and leadership. Thank you. A cordial and scintillating welcome to our most inspiring Honorable Principal Ma'am and amiable teachers of our institution. A very happy Teachers' Day. On this day, I would like to say that for every student who needs basic skills, knowledge, self-belief, and someone to believe in him or her, there is always a teacher who do whatever it takes to encourage, challenge, engage, and inspire and instill a love for learning. They say experience is the best teacher, but for us, having you as teacher is best experience. So without further ado, on behalf of all the students and non-teaching staff, I would like to wish our Honorable Principal Ma'am and our loving teachers a very happy Teachers' Day. During this pandemic, we are missing you a lot. And digital platform is the only way to let you know you mean a lot to us. Hope we'll be able to make you smile. So let's get started. সুস্বাগতম। বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন ফাঁসি দেওয়া দার্জিলিংয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া, শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, সম্মানীয় অন্যান্য বরিষ্ঠজন ও ছাত্রছাত্রী, আজ 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ভারতে পালনীয় দিবসগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম হল 5ই সেপ্টেম্বর, ভারতরত্ন
ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মজয়ন্তী। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন একাধারে বাগ্মী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সর্বোপরি একজন শিক্ষক, অধ্যাপক। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, হি হ্যাজ সার্ভড হিজ নেশন ইন মেনি ক্যাপাসিটিস, বাট অ্যাভাব অল হি ইজ এ গ্রেট টিচার ফ্রম হুম all of us have learned much and will continue to learn. শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্নেহে, প্রশ্রয়ে, শিক্ষায়, সহমর্মিতায়, মরমী সমালোচনায়, চরিত্র গঠনের দৃঢ় শিক্ষায় আমরা ঋদ্ধ হয়ে থাকি ক্রমশ। আমাদের আদর্শ, আমাদের চরিত্র গঠন সব কিছুই প্রাপ্তি তাদের কাছেই। এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল মনে করে জাতীয় স্তরে সমগ্র বিশ্বেই একটি বিশেষ দিনকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি, যেটি সমাজ সংস্কার শিক্ষায় শিক্ষকদের উপযুক্ত মান্যতা প্রদান করার যোগ্য দিন। সৎ নাগরিক তথা মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকরাই পারেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাযথ মনন, বুদ্ধি, চিন্তাকে বাস্তব রূপে প্রতিফলিত করতে। দেশের অগণিত শিক্ষকদের আদর্শগত মহান কর্মকাণ্ডের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো এবং তাদের পেশাগত অবদানকে স্মরণে, বরণে, শ্রদ্ধায় পালন করার দিন 5ই সেপ্টেম্বর প্রতি বছর সারা ভারত জুড়েই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশনের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভালোবাসা জানিয়ে বরণ করে নেবে আজকের দিনটিকে তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জ্ঞানালোকে যেন আমরা উদ্ভাসিত হই, তাদের আদর্শ হোক আমাদের জীবন আকাশের ধ্রুবতারা, আমাদের দিক নির্দেশ, তাদের আশীর্বাদ হোক আমাদের পাথেয়। Hello everyone, hope everyone is fit and fine on this pandemic situation. Sitting at home, I would love to share a small video to say thank you to my all teachers and respected principal ma'am who was always being supportive to us and motivating us for achieving our success. So thank you for watching this video and obviously happy Teachers Day. And we all miss you and love you all the teachers. थामा जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह पर बने वही। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। कहना है एक बड़ा सा थैंक यू है सब कुछ टूवर्ड्स में। रोज दिखाते जाए कुछ नया या दुनिया हाथों पे रख दे। Thanks a lot, lots and lots, many ways just to say thanks a lot. सुबह हो या शाम चाहे जो भी हो काम होगा पहले बस तुम्हारा नाम। Thanks a lot, lots and lots, many ways just to say thanks a lot. सभी को मेरा नाम दीपा शाह है, सेकेंड सेमेस्टर, रोल नंबर 4, मेथड इंग्लिश। मैं आप लोगों के सामने एक हिंदी गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुरु में संसार समाया। तो गाना कुछ इस तरह से है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। गुरु अमृत है वरदानी, हम सबके पालनहारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे।
ज्ञानी गुरु ने शिक्षा देकर हमको अनुशासित बनाया। गुरु शीतल है चंदा सी सागर के गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, प्रभु को हमने ना देखा, बस गुरु की कही मानिए विद्यासागर। परिवार धन्य हुआ अब गुरुओं से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। मैं शिक्षकों को अपनी कविता के मार्फत से नमन करना चाहता हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता हे भविष्य निर्माता नमन। शिक्षक दिवस के अवसर पर नमन हर शिक्षक को। अंधेरे से रोशनी की ओर तुम ही तो हमें खींच लाते हो। अंतर्निहित शक्तियों से तुम ही तो हमें परिचित कराते हो। अंधेरे से रोशनी की ओर तुम ही तो हमें खींच लाते हो। अंतर्निहित शक्तियों से तुम ही तो हमें परिचित कराते हो। दीपक की बाती सा स्वयं जल, दीपक की बाती सा स्वयं जल, हमारी जिंदगी रोशन कर जाते हो। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, हर क्षण हमारे उद्धार में लगे रह जाते हो। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव। तुम ही माता पिता के बाद हमारे माता पिता कहलाते हो। चरण वंदन करते हैं हम, चरण वंदन करते हैं हम, शत शत नमन करते हैं हम। चरण वंदन करते हैं हम, शत शत नमन करते हैं हम। हे गुरु श्रेष्ठ, हे गुरु श्रेष्ठ, हे गुरु श्रेष्ठ, तुम ही तो देश के भविष्य निर्माता कहलाते हो, भविष्य निर्माता कहलाते हो। नमन, पुनः नमन, नमन। নমস্কার, আমার নাম সঙ্গীতা বসাক। শুভ শিক্ষক দিবসে বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশনের শ্রদ্ধেয় প্রধানাচার্যা ডক্টর সবিতা মিশ্রা এবং সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং শিক্ষিকাকে আমার হৃদয় থেকে অসংখ্য প্রণাম জানাই। শুভ শিক্ষক দিবসে উপহারস্বরূপ আমি আজ একটি কবিতা পাঠ করে শোনাব। কবিতাটি সুকুমার রায়ের একটি অস্তিত্ববাদী কবিতা। কবিতায় দেখা যায় একজন বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই নৌকোয় চড়ে বসেন এবং সেখানে মাঝির সাথে তার কথোপকথন হয়। মূলত মাঝি ও তার কথোপকথনকে কেন্দ্র করেই এই কবিতাটি। কবিতাটির নাম জীবনের হিসাব। বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে, মাঝি রে কন বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে, চারটা কেন বারে কমে জোয়ার কেন আসে। বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে। বাবু বলেন, সারা জনম মল্লিরে তুই খাটি, জ্ঞান বিনা তো জীবনটা যে চারিয়ানাই মাটি। খানিক বাদে কহেন বাবু, বলতো দেখি ভেবে, কেমনে আসে নদীর ধারা পাহাড় হতে নেবে। বলতো কেন লবণ পোড়া সাগর ভরা পানি। বৃদ্ধ মাঝি বলে, আরে মশাই অত কি আর জানি। বাবু বলেন, এই বয়সে জানিস নেও তা কি, জীবনটা তো নেহাত খেলেও অষ্ট আনাই ফাঁকি। আবার ভেবে কহেন বাবু, বলতো ওরে বুড়ো, কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চূড়ো। বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন। বৃদ্ধ বলে, আমায় কেন লজ্জা দিয়েছেন হেন। বাবু বলেন, বলবো কি আর বলবো তোরে কি তা, দেখছি এখন জীবনটা তোর 12 আনাই বৃথা। খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে, বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবলো বুঝি তুলে। মাঝি রে কন, এ কি আপদ ওরে ও ভাই মাঝি, ডুবলো নাকি নৌকো এবার মরবো নাকি আজি।
মাঝি শুধোয় সাঁতার জানো, মাথা নাড়েন বাবু। মাঝি, মূর্খ মাঝি বলে, মশাই এখন কেন কাবু? বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে, তোমার দেখি জীবনখানা 16 আনাই মিছে। এই কবিতাটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের সকলের কাছে খুব পরিচিত। এই কবিতাটি আমাদের জীবনে পাঠ শিখিয়েছিল। আমরা শিখেছিলাম বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা যুক্তিবাদ, সেটাই সকল জ্ঞানের মূল মন্ত্র নয়। ব্যক্তিকে ঘিরে তার বাস্তব জীবন বা পরিবেশ, সেটাই হচ্ছে প্রকৃত অস্তিত্ব। আরেকবার শুভ শিক্ষক দিবসে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আমার কথা এখানে শেষ করছি। নমস্কার। To all my respected teachers, myself Sushmita Kundu. At first, I wish you a very happy Teachers' Day. You all are our inspiration, and I know you all are always there for us. So now I am presenting a dance on your special day for you. Hope you will like it. আসাম দেশে চাইকে বাগানে গাছেই ফলে সোনার পারে हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आशा साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के घर बाड़ी छोड़े आली बागाने काम करते ले सोना रूपा पाते ले साहब गेलो विदेशे चली मोरे धनी जाबो हमरा कहारे घूरी साहब गेलो विदेशे चली मोरे धनी जाबो हमरा कहारे घूरी उड़िया मुंडा तेलेंगा माझी सौकल साउरा उड़िया मुंडा तेलेंगा माझी सौकल साउरा सब मिले होई गेली हमरा बागानिया नतुना सामिया हरियाली चाहा के बागान मोरे धनी कहा जाबो छाड़े आसाम हरियाली चाहा के बागान मोरे धनी कहा जाबो छाड़े आसाम मिली रे দেশে জনম পালি দেশের হাওয়া খালি দেশে জনম পালি দেশের হাওয়া খালি এইটা যে আপন দেশ বুঝাতে লাগে নাকি কেন সব রাজনীতি হরিয়ালি চাহাকে বাগান মোরে ধনী কে যাবে ছাড়িয়ে আসাম हरियाली चाहा के बागान मोरे धनी के
সুপূজা দুর্গা পূজা আমাদের, করম পূজা তুসু পূজা দুর্গা পূজা আমাদের। বহাতি হুটা হলো সবেকারে উপরে, আমনিকে আসাম দেশে ঢোলের তালে ঝুমুর নাচে যা, মোরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গান। ঢোলের তালে ঝুমুর নাচে যা, মোরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গান। ঢোলের তালে ঝুমুর নাচে যা, মোরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গান। ঢোলের তালে ঝুমুর নাচে যা, মোরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গান। Hello everybody, this is Payal Das from Shantiniketan Indian School, Doha, Qatar. Today I would like to take the opportunity to show my appreciation and the effort that have been put up by Dr. Savita Mishra to take the college into the next level. Vidyasagar College of Education under the principalship of Dr. Savita Mishra has not ceased to achieve its glory even during this pandemic. The college has flourished even during this pandemic period by providing online classes and by imparting knowledge to various students through various webinars. I would like to thank Dr. Savita Mishra for the contribution towards learning, towards education, for making this process more flexible and more accessible. This is a little note to let you know just how helpful you have been. You are such an amazing personality and hope the entire teaching fraternity, they know that. With that note, I would like to close. Thank you, ma'am. Happy Teachers Day to Principal Ma'am and all the teachers. मैं कुमकुम चौधरी आप लोग के सामने आज एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। ये मैं उन सारे टीचर्स को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कि घर पे भी माँ का रोल निभाते हैं और साथ ही साथ कॉलेज और स्कूल में भी माँ का रोल निभाते हैं। वो ये गाना उन सभी टीचर्स के लिए है मेरी तरफ से। मैं कभी बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तुम्हें दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचो यही तू आके आ
ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू, धन्यवाद। Happy Teachers Day to all the teachers again. Thank you so much. Thank you. A very good morning to all, respected Principal Ma'am, eminent teachers and my dear friends. Today, I, Anjali Tamang, is going to deliver a speech on this special day where we get a chance to acknowledge the hard work of the teacher who mold the students into future leaders. This day is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who himself was a teacher, philosopher and educationist. This day is celebrated across the country by the students to thank their teacher for their incredible support and guidance. Parents give birth to a child, while teacher plays a prominent role in making that child an ideal citizen by the way of education. Parents take the responsibility of love and care, while the teacher takes the responsibility of guiding and educating a child to become successful in his life. They don't teach us only subjects and languages. They teach us good manners and life skills. They help us to develop confidence in our life. They also help us to improve our natural talents. I take privilege in wishing you all a very happy Teachers' Day. Teachers are a blessing in disguise. We are fortunate to have blessed with such wonderful teachers who are always up for grooming us to become the finest individual. We pray for your well-being and success. We shower immense respect today and always. I salute you all for your guidance, hard work and sacrifices. Thank you. Hello everyone, I'm Banani Ghosh and I'm a teacher by profession. Today on this occasion of Teachers' Day, I would extend my heartfelt gratitude to all my teachers and the teacher fraternity. On this occasion of Teachers' Day, I would like to mention about Mrs. Savita Mishra, Dr. Savita Mishra, who is the principal of Vidyasagar College of Education. As a teacher, she was always loved by her students, as she always acted to them as their mentor. During her times, during her leadership, she has taken the college, Vidyasagar College of Education, to another heights of glory. It gives me immense pleasure today to talk about her. She has always acted as a guide, a philosopher, a friend, and a mentor to her students as well as her teachers. During this pandemic,
during this pandemic or this stressful time. She has always worked relentlessly towards the betterment of her college and her students. During this stressful time, she even took care of her teachers as well as her students. Dr. Savita Mishra has also initiated and continued the online teaching during this pandemic COVID-19. Dr. Savita Mishra has not paused to attend to her teachers and students' problems even during this pandemic. She has organized at least 14 webinars individually or in collaboration with other educational institutions. She has been highly acclaimed for the work done in the field of education by the delegates from our own country and from abroad. As time is restricted and I have to conclude, before concluding, I would like to say Dr. Savita Mishra is one of the best teachers I have ever known, and I believe that under her able guidance and leadership, her college, Vidyasagar College of Education, will attain or reach its zenith of glory. Thank you and happy Teachers' Day once again. Have a nice day. Thank you so much. Happy Teachers' Day to all my teachers. I am Uma Lakotia and I am going to perform a dance. Hello ma'am, this is Reshma here. I love you very much ma'am and happy Teachers' Day to you. God bless you. You have always been a mother figure to me ma'am since the time I have been doing my B.Ed, and I will never forget your help when I was doing my masters and I had gone to Gangtok. You had called me to your place. So my mom and you being the second teacher, as being the second mom in my life, always I will be remembering you ma'am. Stay happy, stay blessed and always be in touch ma'am. Thank you so much. Once again, happy Teachers' Day to you ma'am. Love you. নমস্কার, আমি মধুমন্তী। বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশনের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার অনেক অনেক প্রণাম এবং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ
132তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমার একটি ছোট্ট নিবেদন। প্রাণ ভরে তৃষা হরে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরে তৃষা হরে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরে তৃষা হরে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো, আলো 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 এই নয়নে প্রভু ঢালো। সুরে সুরে বাসি মোরে তুমি আরো 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 দাও প্রাণ, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরে তৃষা হরে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। বারো ছুটায় বাধা টুটায় মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। বারো ছুটায় বাধা টুটায় মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো প্রেমে মোরে আমি ডুবে যাকে নেমে। আরো প্রেমে মোরে আমি ডুবে যাকে নেমে। সুধা ধারে আপনারে তুমি আরো 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 বড় দান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও স্থান। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। নমস্কার। The way you care, the knowledge you share, the love you shower has immense power. You work with optimism. Dear teacher, you are awesome. I wish a very happy Teachers' Day to all the educators out there and the teachers. You mean a lot to us. And here's my small effort to make your day. Thank you. नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमगलों सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। थैंक्स। नमस्कार, मैं नयन रंजन सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर मार्केटिंग, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पटना से डॉक्टर सविता मिश्रा मैम के बारे में दो शब्द कहने का अवसर मिला है, जिसको मैं आपके सामने एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। लॉकडाउन को बनाई साथी, पार किया 1500 वेबिनार, सबके अंदर जागृति जगाई, जीवन के प्रति अलख जगाई। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। अंबर सी ऊंचाई भी हूँ, ज्ञानों की गहराई भी हूँ, युवा मान की सोच भी हूँ, बच्चों की मैं माँ भी हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। प्रधानाचार्य विद्यासागर कॉलेज की मार्गदर्शक, अपने लाखों फैंस की, बच्चे देते मुझको प्यार और सम्मान, संघ कर्मियों की दुलारी में। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। एक नई सोच और एक नई दिशा में कुछ करने को ठानी हूँ, युवा शक्ति की आवाज बनने, एक जन्म में 2-2 जीवन पाई हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ।
हर लोगों में ज्ञान की ज्योत जलाने, हर समाज को शिक्षित बनाने चाहती हूँ मैं किसी का भविष्य संवारूं, करती सेवा निस्वार्थ भाव से। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। शिक्षा की समस्या को करूँ दूर, एक नए समाधान की करूँ खोज, व्यक्त न हो पाए जिनके जज्बातों को उनके लिए वक्ता भी हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। कभी किसी की सखी बन जाऊं, कभी किसी की सलाहकार भी, कभी अकेलेपन का साथी भी हूँ, कभी कोरोना से आहत हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। हर जंग जीतना ही उद्देश्य है, मुश्किल चाहे जितनी भी आए, किसी अपनों को खोना नहीं, सावधानी ही उत्तम उपाय। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। रखती सबका ध्यान हमेशा, मान सम्मान की लाज बचाती, करते जिन पे गर्व सब दिल से, अंतर आत्मा से एक आवाज आती। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। संघर्षरत जीवन सदैव रहा, लड़ी जब मौत से जीवन ठनी, अनंत शुभकामनाओं सहित शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। हाँ, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा हूँ। मैडम डॉक्टर सविता मिश्रा ने जिस तरह से अपने समाज को, देश को, नागरिकों को, छात्रों को, अभिभावकों को जागृत करने का एक प्रयास किया है, एक संपूर्ण समावेश है उनके अंदर। चाहे हम मोटिवेशन की बात करें, चाहे हम इंस्पिरेशन की बात करें, चाहे हम एक बड़े मास लेवल पे एनर्जी का आगमन का बात करें, उनके वक्ताओं से, उनको सुनने से, उनको समझने से ही शरीर में उस ऊर्जा का अविरल संचार निरंतर रूप से बहने लगता है। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर सविता मिश्रा मैम को, और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। प्रथमे আমি নমস্কার জানাবো আমার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ম্যাম এবং অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা ও শিক্ষক মহাশয় এবং সহপাঠীগণদের। আমি পার্থ রায়, বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশনের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। আজ 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। 5ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন, কারণ এই দিনে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, যারা শিশুদের শিক্ষাদানের ব্রতী তারা অভিভাবকদের থেকেও অধিক সম্মানীয়, কারণ পিতামাতা আমাদের জীবনদান করেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষকরাই সেই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একজন সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে থাকে তা নতুন করে বলার কিছু নেই। শিক্ষা ছাড়া একটা জীবন প্রায় অচল। শিক্ষক যে পড়াশোনার ক্ষেত্রেই হবে তা নয়, তিনি থাকতে পারেন জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে। আমার মতে একজন আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকা যে শুধু পড়ুয়াকেই শেখাবেন তা নয়, তিনি জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করবেন। তিনি তাকে শুধু সফল নয়, একজন ভালো মানুষ ও একজন আদর্শ নাগরিক হতে শেখাবেন। একজন শিক্ষককে মোমবাতির আলোর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে, কেননা মোমবাতি যেমন নিজে পড়ে অন্যের পথ প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনি শিক্ষক সারা জীবন ধরে মেধার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে অন্যের পথ প্রদর্শন করে। শিক্ষকতার পেশা খুব সম্মানের একটি পেশা, কারণ শিক্ষকরাই পৃথিবীর সমস্ত পেশার লোকেদের তৈরি করেন। তাই সমাজের মেরুদণ্ড হলেন শিক্ষক। একমাত্র শিক্ষকরাই পারেন সমাজকে সঠিক পথে চালনা করতে। শিক্ষকরাই একজন শিশুকে চরিত্র গঠনে, ভবিষ্যতে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেন। তাই একজন সফল মানুষের পেছনে একজন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এবার আমি একটু সংক্ষেপে বলতে চাই আজকের দিনটিতে কেন শিক্ষক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটির সম্পর্কে জানতে গেলে একজনেরই কথা আমাদের মনে আসে, তিনি হলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। 1888 সালে আজকের এই দিনটিতে তামিলনাড়ুর তিরুত্রান্নিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, দেশের সবথেকে সেরা মস্তিষ্কের অধিকারী হলেন একজন শিক্ষক।
শিক্ষকরাই তৈরি করেন আগামীর ভবিষ্যৎ এক উন্নত দেশ। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। 1905 সালে তিনি মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার বিষয় ছিল বেদান্ত দর্শনের বিমূর্ত পরিকল্পনা। বিশ্বের দরবারে তিনি অতি জনপ্রিয় দার্শনিক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। 1931 সালে তাকে ব্রিটিশ নাইটহুডে সম্মানিত করা হয়। 1954 সালে ভারতরত্ন সম্মান পান। প্রথম জীবনে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সেই সময় তিনি লেখেন তার প্রথম গ্রন্থ দ্য ফিলোসফি অফ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার গণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুরা তার জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেন, জন্মদিনের পরিবর্তে 5ই সেপ্টেম্বর যদি শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয় তবে আমি অধিক সম্মানিত বোধ করব। সেই থেকেই শুরু হয় শিক্ষক দিবস পালন করা, যা এখনও সকল ভারতবাসী তাকে এবং সমস্ত শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য পালন করে থাকে। আজকে এই বক্তব্যটি আমি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন, এ লাইফ অফ জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইজ পসিবল অনলি অন দ্য বেসিস অফ নলেজ অ্যান্ড সায়েন্স। নমস্কার। Happy Teachers Day to my respected principal ma'am and all my dear teachers. I am Ruchi Goyal presenting a song. Hope you all like it and please forgive my errors. गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे, भुला पाएंगे हम कैसे। जंग जो है जीवन की, लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तो लाए। गुरु को मैं करूं वंदन तो जीवन बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा। वो तेरे नाम की माला करे शीतल हर एक ज्वाला, चांद जैसी शीतल छाया कि जी अद्भुत तूने पाया। सफल हो ये मेरा जीवन, तू मेरे जीवन का दर्पण, वो रहते हरदम पास
है विश्वास, वो रहते हरदम पास है विश्वास। Thank you. Hello to everyone. It gives me immense pleasure to talk about my teacher, my guide, a friend and a family, Dr. Savita Mishra. What I mean by these terms only makes sense if I explain it to you, because my reasons are clearly very different from what everybody else might use those same terms for. So to begin with, when I first met Savita ma'am in 2010 at Harkamaya College of Education, where I had gone to attend my B.Ed degree, I was in fact very fascinated by her appearance. Tidily worn sari, matching jewelries, makeup, and even nail polish. And I stayed in that college for 2 years, for both my B.Ed and my M.Ed degree. It was then I was taken by awe to learn about her life, her struggles, and her achievements that she started as a young, newly married woman. The way she started as a teacher, the way she academically upgraded herself, the way she took care of her family, and the way she took care of herself even. And in those 2 years, I was fortunate to be able to construct a very, very meaningful relationship with her. And from this understanding of the person she is, my fascination that I had from the first meeting with her turned into immense respect for her. And after I completed my course, our relationship, of course, emerged even more stronger, because she continued, and she even does that till date, to guide me. But the reason I consider her my friend and my family is because she connects to my life not merely as a teacher and guide, but also as a fellow woman. A woman we all should aspire to be. A woman who should chase dreams, and a woman who surpasses every obstacle to achieve success. Indeed, in every sphere of life. A wife, in-laws to many people, a teacher, and a leader. And only a companion, I believe, and only a family, I believe, can help us travel that journey with ease and motivation, without prejudices and without judgment. And this Dr. Savita Mishra does to me. She aspires me to be a true woman. She inspires me to be liberated. I consider myself proud to be a part of her life, and I like to believe that I am the same for her too. I wish her every success she deserves and desires. I wish her and her supporting family the best in life. I take this opportunity to wish her with a very, very grateful heart, Happy Teachers' Day. मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे
teachers, and my dear friends. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today, we celebrate Teachers' Day. The day is special, the day is of happiness, and the day is for celebration because the day is of our teachers. Being a teacher, the first and the last wish for their students is that they achieve everything whatever they deserve. So, we all are very thankful to you and will always try our best to make you feel proud of achieving our goals. I heartily welcome all teachers to attend this program and much thankful to all of them for their valuable time with us. I feel profound, proud and privileged to speak a few words about the real heroes, and one among them is none but Dr. Savita Mishra. Surprisingly, I haven't met her face to face still, but only interacted with her on virtual platforms, starting from webinars and now on calls. After my first interaction with Dr. Savita Mishra, I came back marveling at this encyclopedic intellect blessed with an elephantine memory. She is an epitome of research, innovation, and a true human being. She has a commendable vision, immense potential, and incredible experience by which she is able to effectively integrate with the government policies and college initiatives to meet all challenges and objectives. She is one of the educationists of the shining star of our country. No Google search could throw up such research treasures, never-ending stream of anecdotes that flowed out from this short but a gigantic figure known for her deep sense of pride and knowledge in academia. Demonstrating her ability to quickly adapt to situations as they arose, Dr. Savita is always at ease with the new mode of communication. It is a life of many firsts and accomplishments for this brave academician who is famed for her encyclopedic memory, razor-sharp intellect, and deep insights into academia and social issues. I therefore request all my teacher friends to follow her footsteps and inculcate all the qualities that she displays and exhibits during her presence on or off the campus. At last, once again, I am very thankful to all my teachers to be in my life, especially Dr. Savita Mishra, who I admire the most as a guide, philosopher, and mentor. We will always try not to miss your guidance and will always be grateful to you. Thank you very much. Again, wishing you a very, very happy Teachers' Day. Hello, my dear students. Hope you all are keeping well and safe. It's been a long time. We have not met or seen each other. And I expect everyone is doing well in your respective fields. On this occasion of Teachers' Day, I would like to give you just a short message. The message is nothing but be kind, be compassionate, be a true human being. Because there is no competition in imbibing these qualities. And once you inculcate these virtues, you will definitely excel in the career you choose. That is your own teaching career. Alright? I wanted to share many things with you on a physical platform especially. But I am unable to do so due to this COVID-19 pandemic. And I also believe that subsequently we'll meet and have a quality time with each other. One surprisingly, interestingly, important thing is that I miss taking classes. I miss responding to your problems. And I also miss scolding you on petty things and many more.
Since this time does not allow me to speak more, I just want to say stay happy, stay blessed, stay safe, take care of yourself, take care of your family, and yes, do not stop to learn good things from life. I miss you all. Take care. Hello everyone, myself Dr. Madhav Ghosh, Assistant Professor, Ram Mohan College, Kolkata. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. It is my honor to talk about my dear teacher and one of my the favorite teacher, Madam Dr. Savita Mishra. At first, please accept my pranam. And I met with her in Harkamaya College of Education. First, I met with her in Harkamaya College of Education, Gangtok. She is a wonderful, beautiful, so sweet, friendly, a good counselor, etc., a lady teacher. One of the most important thing is she has a good soul. Whatever I say, that is not enough for her. Simply I can say she is a good and resourceful teacher. Presently she is working in Vidyasagar College of Education, Fashidawa, Shiliguri, as a principal, and she is also associated with so many organizations, NGOs and council in our country and abroad also. She is the source of knowledge and wisdom. Under her guidance and leadership, the present college means Vidyasagar College of Education, has continued to provide online classes on a regular basis to its students, and she has not paused to attend her teachers and students' problem in this pandemic situation due to COVID-19. In this pandemic situation, she has taken a role to every aspects of human life in our society, the social, political, economical and educational development. She is also organizing so many national and international online seminar and offline seminar and different workshop in her college under this her leadership. She attended more than 1500 national and international conference all over the world, and also chaired in so many online and offline seminars and conferences. She has published so many books with ISBN and edited books. She's also edited one book with me with entitled Approaches to Teaching. Her contribution in our society and educational sector is extraordinary and uncomparable with others. Lastly, I would like to extend my gratitude to my best teacher, Madam Dr. Savita Mishra, for her selfless service and dynamic support. Last but not the least, not only I, but also we are always grateful to you. Thanking you, Madam. I pray to God for your good and healthy সর্বপ্রথম জানাই health. শিক্ষক দিবসের আন্তরিক অভিনন্দন। আমি উদয় মোদক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ভবস ত্রিপুরা কলেজ অফ টিচার এডুকেশন, নরসিংগড়, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমরা ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবনকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই শিক্ষক দিবস উদযাপন করি।
প্রকৃত অর্থে আমার জীবনে যদি প্রকৃত শিক্ষক কেউ হয়ে থাকে উনি হলেন ডক্টর সবিতা মিশ্রা। আমি ওনার সঙ্গে 2013 সালে বিএড কোর্সে পরিচিত হই এবং উনি আমাকে বিএড কোর্সে এডমিশন করিয়ে দেন এবং তারপর এমএড করেছি এবং যে কোনো সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা আর্টিকেল বা রিসার্চ পেপার বা জার্নাল বা বই পাবলিশের যে সমস্ত রকমের অনুপ্রেরণা আমাকে ম্যাম দিয়েছে এবং আমাকে চারিদিক থেকে সাহায্য করেছে। আমরা যেমন বলি যে শিক্ষক প্রকৃত অর্থে খুব ভালো বলা হয় যে ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড, এবং ম্যাম খুব ভালো ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এবং গাইড, এবং উনি আমার মায়ের মতো খুব ভালো হেল্প করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। So here I am back again to make a delightful announcement on a very special day. As we all know that each year our college authority issues our college magazine Vinayan on this day. This year, due to pandemic situation, we could only do it through digital platform. Keeping that in mind, here we would love to present you our very special annual college magazine Vinayan for the year 2020. I am sharing few portions of it on your screen right now. Thank you each and everyone immensely for waiting, watching and smiling. A big thank you to our respected principal ma'am for allowing us to come forward and make this possible on a digital platform. A big thank you to our loving Tanushri ma'am for helping us out and supporting us. We couldn't do it without you. Thank you all our special teachers for making us believe we can do anything and everything. Because of your tremendous support, we are here today. Thank you again for watching and making it happen. We miss you and we love you. Happy Teachers Day.